आखंडलमणि पीठ को घेरी रही बन्या जल बन्या जोगु सतर्कतार सह काउडिया को आसवाक परामर्श देइछन्ति उपजिलापाल। विशेषकर भद्रक जिलार आरडी पीठ सह चांदबाली धामनगर तिहिडी आदि अंचल बैतरणी और साळंदी नदी में आसीथिबा बन्या एबेबी स्थितिर सुधार आसी नथिबारु आखंडलमणि पीठ को संजोग करुथुबा आरडी कुआखिया जाजपुर 20 नंबर जातीय राजपथर बोड़क निकटरे घाई हेबारु यातायात प्रभावित होइछि। सेहीपरि आरडी चांदबाली रास्तार मुआ घोसरारे 5 फुट उच्चर बन्या जल प्रभावित हेउथुबा बेले आरडी मत रास्तार डिहसाई सत्संग घोसरारे 6 फुट उच्चरे बन्या जल प्रवाहित हेउछि। तबे आरडी सीधासलख आम प्रतिनिधि बाबाजी पाढ़ी लाइव रे जोड़ी होती अधिक आलोचना करबा। बाबाजी जहाँ सूचना आसुची कि आरडी आखपाख अंचल स्थिति सेमिति किसी सुधार आसुनी ग्राउंड जिले स्थिति को आपण किभଳି देखुछन्ति सेठारे? देखो नमिता आम अच्छु बर्तमान जो कहते आखंडणी पीठर जो चारिपटी घेरी रही बन्या जल जेहेतु बैतरणी साळंदीर जो बन्या जल आसला एबे भी आरडी पीठर बन्या जल स्थिति सुधार आसी ना जेहेतु आ 2-3 दिन लगे जहाँ उपजिलापाल प्रतिक्रिया नौलु आप सीधासल चित्र देखी पारे सीधासल चित्र जे केवल ये रही हूँ आखंडलमणि आ चांदबाली संजोग करुवा जो चांदबाली मुआ घोसरा जो भाव में चित्र देखुंत ये चित्र बयान कर भाव में रही चित्र जे सीधासल एक्सक्लूसिव चित्र देखुं जे यही जगार 5 फुट उच्चर बन्या प्रभावित होता यातायात ठप हो जो मैंने आसुँच अति विपदपूर्ण भाव आसुँच जेहेतु आसंता काली सोमवार रही श्रावण सोमवार जेहेतु हजार हजार काउड़िया आगमन हम से सतर्कता जारी कराई सतर्कता अवलम्बन कर आसवाई अंपटे देखा जदि मतो आरडी रास्तार जो घोषणा रही 6 फुट उच्चर पानी चलती जाजपुर आरडी कुआखिया जो जातीय 20 नंबर जातीय राजपथ रही जदि बन्या जल प्रभावित हो एक रास्ता 200 फुट जदिव घाई सृष्टि होती नदी बंध को लगिकी तेणुकर से विपद रही देखा तमाम जगार जदि विपद लगी रही कि भाव में भक्त काउड़िया आसवे सतर्कता अवलम्बन कर ओड्राफ्ट मुतयन कराई पुलिस मुतयन कराई बारंबार डाकबाजी यंत्र सतर्कता कराऊँच जहाँ उपजिलापाल सूचना गतकाल देता कि देखा तमाम भद्रक जिले जदिव धामनगर भंडारीपुकुर बन्यार सामान्य स्थिति सुधार आसी विपन्न दुर्दशा बढ़ी कि कौटी विपन्न पॉलिथिन खंडे पाई ना एबे भी नदी बंध घर छात पर आश्रय नहीं शुखिला खाद्य रंधा खाद्य पहुँच पानी किंतु अन्यपटे देखा सरकारी बोट थे सरकारी बोट्रे उद्धार कार्य करा न जाई अन्यपटे जो शासन नेता जहाँ यातायात कर अभियोग कर बीजेडी और कांग्रेस एपरी स्थिति जहाँ लगी भद्रक जिले में निश्चित भाव जब साळंदी उपरमुंड एबे भी बन्या जल द्रुतगति वृद्धि पाउथिबारु तलमुंड जेहेतु आरडी निकट में बैतरणी और साळंदी नदी संजोग करछि परिस्थिति सुधार आसवाई आउट 2-3 दिन लगे देखा जदि तमाम चित्र देखुंत पानी और पानी भितर समस्त अंचल घेरी रही तेणुक जेहेतु आसंता काली सोमवार रही श्रावण सोमवार हजार हजार काउड़िया भक्त आसवे एवं बाबा जल लगे जेहेतु भद्रक आखंडलमणि यातायात स्वाभाविक होती रास्तार किंतु से गोटे रास्ता छाड़देले अन्य देखा 3-4 लोग करुला समस्त रास्तार एबे भी बन्या जल 4-5 फुट उच्चर प्रभावित होइतबारु यातायात ठप जो मैंने आसुँच अति विपदपूर्ण भाव आम तो निश्चित भाव प्रतिक्रिया नवा एवं देखा देखिए जदि एभली स्थिति लगी रहे निश्चित भाव आसंता काली प्रभावित होगा मंदिर पीठ को आसवा भक्त मैंने प्रभावित हे से समस्त सतर्कता जारी कराई जदि जिलार पाखापाखि 4 लाख ऊर्ध्व एबे भी बन्या विपन्न होता बेले एबे भी 24-25 गाँ बन्या रही कौन कहे कौन कौटू आइले केमी कौन आम मुआरू आसिलु बन्या पानी तो बुड़ी रही आंठी पान पेटे पान बुड़ी गाँव में कौन पानी सब सब चारि घर चारि पानी रही प्रशासन पक्षर कौन रिलीफ व्यवस्था रंधा खाद्य यही चूड़ा मुड़ी गुड़ रंधा खाद्य जहाँ प्रशासन रंधा खाद्य किसी देना उद्धार गाड़ी जो पहुंचले आप उद्धार हाँ उद्धार गाड़ी पहुंचनी सब जब शुणुले नमिता जब लोक मैंने प्रतिक्रिया दौरान किंतु जो भक्त आसुँच पचार बुझा कौटू आसिले आप कौटी जाइए आरडी आखंड जाइली कौन असुविधा होती पानी बुड़ी जाए चारिआडे आम जापार ठाकुर पाक काली अंटे खंड पानी जाइए आज कमी सकाल पहुँची बाबा दर्शन कर बाबा किए जापार लोक भक्त
କାଲି ସୋମବାର ଅଛି କେମିତି କଣ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଲୋକମାନେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ, ପାଣିରେ ଭୟ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ରହିଛି। କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଶୀତଳପୁରରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ରହିଛି, ସରୀସୃପର ଭୟ ରହିଛି। କେମିତି କଣ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ? ଭକ୍ତମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ନଦୀରେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କହି ହବନି। ଯେଭଳି ଶୁଣୁଥିଲେ ନମିତା, କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ସନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦିଓ ସରକାରୀ ବୋଟ ଅଛି, ସରକାରୀ ବୋଟ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେଇ 2-3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ପାଣିରେ ପଶି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆରଡି ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ରହିଛି, ଆରଡି ମୁଖ୍ୟ ବଜାର କେମିତି ଯିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ପାଇଁ ତେଲ ଲୁଣ ସୌଦାପତ୍ର ନେଇ ଆସିବେ, ସେମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏବେ କେମିତି କଣ? ସରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବୋଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସରକାରୀ ବୋଟ ଆପଣଙ୍କ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି। କେମିତି କଣ ଅବସ୍ଥା ଯିବା ଆସିବା? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ପାଣି ତ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆହୁରି 8 ଦିନ ଲାଗିବ। ଯେଭଳି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଲାଗି ରହିଛି ନମିତା, ଯେ ବନ୍ୟା ଯେଭଳି ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇଛି, ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି। ନିହାତି ବାବାଜୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ସୁଧାର ଆସିନି ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କତାର ସହ ଆସିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମର ପବିତ୍ର ଆରଡି ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ସୋମବାର ପରେ ଆଗାମୀ ସୋମବାର ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆମେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଲେଟର କି ଯାଜପୁର ପଟୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଇଁଆଙ୍ଗଲା ଆରଡି ରାସ୍ତାରେ ସେଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖାଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବାଧ ଭାବେ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି। ସେଟା ଆମକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ମଧ୍ୟ 2ଟା ଘୋଷରା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆରଡି ପାଖରେ ଆସିବାକୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏଠି 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରାବଣୀ ବେଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 12ଟି ଟିମ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ରହିବ, 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା, ଯେମିତିକି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଲା ପରେ 4ର୍ଥ ସୋମବାର ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ୍ୟା କମିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବେ।